नमस्कार मु दुष्यशृंग साहू जयमाल फाउंडेशन रो को फाउंडर कम डायरेक्टर। आज 73तम साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे मु आपण मानकु मो तरफ जयमाल फाउंडेशन तरफ हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। आ मो सहित एठारे उपस्थित अछंती आमर को फाउंडर कम चेयरमैन मिस्टर अरविंद नायक। आमे जो जयमाल फाउंडेशन गठन करिछु तार 11 गोटी आभिमुख्य अच्छी से आभिमुख्य विषय मु आपनकु जणाइबाकु चाहे। तेणु मु 11 गोटी आभिमुख्य आपण मानकु जणाउछि। प्रथम होछि आम जयमाल पंचायत को अचिंता हनुमान छक निकट रे गोटे स्वागतम गेट आमर निहाती हेबा आवश्यक। पंचायत रो समस्त विद्युत खुंटरे आलोकीकरण व्यवस्था हवा निहाती आवश्यक। तृतीय आमर महादेव पोखरी जोटा कि जयमालवर तथा जागुड़ाईपड़ा पंचायतर गोटे टूरिस्ट प्लेस कहले अत्युक्ति हेब नहीं। महादेव पाखरे थिबा पोखरी को सौंदर्यीकरण व्यवस्था एटा आमर तृतीय पॉइंट रखीचु। 4 नंबर पॉइंट अच्छी आमर पंचायतर प्रत्येक ग्राम रे थिबा पोखरी तार पुनरुद्धार करने आमे चेष्टा करिवु। आउ तापर आमे रखीचु प्रत्येक ग्राम रे श्मशान गृह निर्माण। 6 नंबर पॉइंट अच्छी जागुड़ाई पड़िया पार्क जोटा कि आमर अधूरा ही पड़ी ताकू संपूर्ण करने आमर पूर्ण प्रयास रहिबो। आम जागुड़ाईपड़ा पंचायत रे एम्बुलेंस सेवाटे नाही जो बहुत रोगी माने नाना असुविधा पड़ुछंती। सेही समस्या को समाधान करने पंचायत रे गोटे डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा रहिबा निहाती आवश्यक। ताहापाई आमे पूर्ण प्रयास करिबु। आउ गोटे होछि चाषी भाई माने आमर चाषी भाई माने जेमिति बिल को गले आमे देखुछु गोटे ग्राउंड लेवल रे सबुठु बड़ असुविधा रही जो गोटे गोटे छोट छोट नाल अच्छी से नाल को पार होगापाई से माने बाउंस पकई किंबा सीमेंट खुंट पकई पार होउछंती जोठी आमर निहाती सेठी गोटे पोल हबार आवश्यकता रही। सेटा आमर अग्राधिकार भित्तिरे सेटा को करिया पई आमे पूर्ण प्रयास करिवु। आउ गोटे होचे पानीय जलर जो समस्या रही पंचायत रे पानीय जलर समस्या को समाधान करने तार उपयुक्त व्यवस्था करा जिवो। 10 नंबर पॉइंट आम रही ग्रामर उपयुक्त ड्रेनेज व्यवस्था। बहुत जगह पानी निष्कासन हो पारुनी जमी रोचे ताकू निष्कासन करने उपयुक्त ड्रेनेज व्यवस्था करने जयमाल फाउंडेशन यार व्यवस्था करने पूर्ण प्रयास करिवो। 11 नंबर पॉइंट जोटा शेष पॉइंट आम रही चाषपाई जलसेचन प्रकल्प। चाषी भाई माने आमर पंचायत रे जदि आपण माने देखिबे आमर पंचायत होची चाषी बहुल पंचायत। आमर कृषक भाई माने नानादी प्रकार समस्या सम्मुखीन होउछंती जल पाई। तेणु चाष पाई उपयुक्त जल व्यवस्था करने आमर जयमाल फाउंडेशन पूर्ण प्रयास करिवो। आउ ए जो 11 गोटी प्रयास आमे मु कहिली एटा जयमाल फाउंडेशन चेष्टा करिवो किंतु आकु सफल करने आमर पंचायत रो सरपंच निहाती सहयोग आम कामना करूँ। से सहयोग यदि सी आमको करेंगे निश्चिंत एगुड़िक हो पार। विगत दिन में एगुड़ाक हो पारिनी किंतु आगामी दिन में आमर जो सरपंच निर्वाचित हेबे सी आमको निश्चिंत पूर्ण सहयोग करिवो बोली आमर आशा और विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बाबू। मु नीरज महापात्र जयमाल फाउंडेशन जड़े कर्मी आ को फाउंडर मध्य। मु आपण को गोटे क्वेश्चन पचारि बोली भाबुतिली आपण कथा सुनी जे आपण तो 9टा कि 10टा पॉइंट कहिले डेवलपमेंट रे गोटे पॉइंट आपण बोधे कहबा को भूली जाइछंती कि नारी सशक्तिकरण आउ एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएशन या उपरे आपणकर मतामत कोन टिके कहबे। निश्चित धन्यवाद नीरज बाबू। आपणकर यही पॉइंटा स्वागत योग्य। नारी सशक्तिकरण कहले एटा गोटे देखा जदि आम गोटे ब्रॉडर सेन्स बुझा जाए नारी सशक्तिकरण केवल आम कथार नुहे एटा काम करवा। से नारी सशक्तिकरण आम गाँ गाँव
ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆମର ଗଠନ ହେଇଛି ସେହି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯେଉଁଠି SHG ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୋକାଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ମାର୍କେଟିଂରେ କନଭର୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମକୁ କହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସିଷ୍ଟମ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି କ୍ରିଏସନ୍। ହାଉ ମଚ୍ ଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି କ୍ରିଏଟେଡ୍ by our panchayat, it's very important to us. Sure. Yeah, that's why I asked you the question, because the question is very important for us. Yeah. There is many Juba in our villages. That's why can you explain something about our Juba? Sure. The Jaimala Foundation, we are trying to create Jaimala Foundation to provide some opportunity to our youth people, because whenever Jaimala Foundation will be fully activated, at that time we will try to give some employment opportunity to our Jaimala people. It will be done with the objective of social work, but they will get some benefit, because whenever they will provide some time to Jaimala Foundation, they will involve in social work, but at the return they will get some remuneration. That means they will get some salary, and with that salary they can manage their employability. That's why our aim and objective is we will not be limited within the Jaimala only. We will try to provide social service in our block, in our district, in our state also. So at that time many people will be employed in Jaimala Foundation. This is our objective. Very grateful. Thank you very much. मोर गोटे कथा आउटे पचारिया थिला मिस्टर अरविंद सर को जे कि चाष उपर आपण पूर्व वीडियो रे आपण बहुत किछि कहिथिले आउ एथिरे भी नोट डाउन अछि आपनकर ऑब्जेक्टिव चाष पई अछि किछि। तेणु चाषरे आपण कहिथिले गला वीडियो रे कहिथिले आपण जे कि पानीर प्रॉब्लम कोन थिला, किंतु मो पॉइंट ऑफ व्यू रु मु जति कि लोक माना थारु पॉइंट ऑफ व्यू नेइछि बा जति कि मु ओपिनियन नेइछि सेमानकर मेनली रिक्वायरमेंट होछि स्किल, द फार्मिंग स्किल मेनली। देन हाउ कैन आवर फाउंडेशन प्रोवाइड द फार्मिंग स्किल, माने कृषि स्किल कृषि करने जो माने स्किल आवश्यकता होता है से स्किल केमिति आम चाषी भाई मैंने पाइपर ता ऊपर टिके कहबे। विशेषकर तो चाषी भाई मानकर स्किल डेवलपमेंट करने ओडिशार सरकार सबुबले चेष्टारत अच्छी। ओडिशा सरकार भी चाषी मानक बहुत किछि करुछि, आम मानबू ना जे ओडिशा सरकार किसी करना, ओडिशार सब सरकार बहुत किसी करुछि चाषी मानक डेवलपमेंट चाषी मानक स्किल करने, किंतु चाषी भाई मानक मेन मुख्य कारण हो गला बर्तमान पानीर समस्या। आम एरियार जायमालावर 5टी ग्राम पानी समस्या जोगु चाष हो पारुने, सेमाने समस्ते या विषय पुंखानुपुंख अनुमान करुछंती, आमे भी एटा अनुमान करुछु। स्किल कहले आमर चाष को जोड़ा कि बड़ आकार चाष होता है से जगार स्किल उपर बेसी इंपोर्टां थाए। एठी तो आमर बड़ आकार भी चाष किसी ना जोड़ा कि आम 100 एकर 200 एकर 50 एकर चाष आम मुग कि बिरी कि गहम कि जहाँ भी मक्का करवा, आमर तो ये अल्प क्षेत्र जोटिकी से अल्प स्वावलम्बी चाष होची से जगह पर आम विशेष ध्यान देउछु। मोर क्वेश्चन यह थिला कि आमे कम जगार केमिति अधिका अमल पाइबा सेथि पई किछि स्किल दरकार चाषी भाई मानकु, से स्किलटा केमिति प्रोवाइड करा जिवो केमिति से माने पाइबे ता ऊपर जायमाला फाउंडेशन रो कोन स्टेप सेइटा तारि ऊपर मेन क्वेश्चन थिला। विशेष कर तो आमर कम जगार बेसी चाष करिया हेले आमे पनीपरिबा ऊपर गुरुत्व देवा पड़िबो, कारण पनीपरिबा चाष ही चाषी भाई मानकु बेसी उपकृत करिवो आ अल्प जगार बेसी सुविधा से पाइबे आ बेसी बेनिफिट भी पाइबे। तो पनीपरिबा चाष करिया पई पानीर बहुत आवश्यकता, कारण पानी नाही माने चाष होबा बहुत असंभव। कारण धान चाष कोन वर्षा को निर्भर करछि, वर्षा हेले धान चाष हेइ परिबो, नहले
ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ଟାଇମ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମର ଯେତିକି ଖରିଫ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଜଣାତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କିଛି ଫାର୍ମିଂ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଉଛି स्टेट लेवल भी दि जाऊँगी विथ ब्लॉक लेवल भी किसी फार्मिंग टेक्नोलोजी ऊपर ट्रेनिंग भी दि जाऊँ फ्री सेशन दिन दी दिन रखा जाऊँगी चाषी भाई मानी से चाहिए भी से रेजिस्टर कर ट्रेनिंग नहीं पारे विथ ऑनलाइन में भी बहुत वीडियो माध्यम भी ट्रेनिंग नहीं पारे किंतु तार कैंपेनिंग केमिति चाषी भाई मान पाखे पहुँचो स्किल तार प्रोसेसटा कौन आम जायमाल फाउंडेशन नौ एक्चुअली जायमाल फाउंडेशन आगामी दिन में 25 जनिया टीम करी ग्रुपिंग माध्यम स्किल आम ब्लॉक स्तरीय मीटिंग रखुचु ब्लॉक स्तरीय सब रकम ट्रेनिंग दिहब 25 जनिया ग्रुप करे ट्रेनिंग माध्यम सब ट्रेनिंग दिज्व कि सहित मेन विशेष करके आम सरकार को भी विनत अनुरोध करुँ कि आम जायमाल जो आम पंचायत अच्छी जागुलापड़ा पंचायत पानीर समस्या केमिति दूर हम आम एथर निश्चित सरकार पाखे अभिमुख्य रखिबू आउ दूर करने चेष्टा करूँ कहीं जेहेतु आम चाष सबू निर्भर करुँच बहुत आमर ये लोक मैंने से मेन मुख्य मुद्दा आम रही समस्या दूर करने तेना छोट बड़ केनाल केमिति हम केमिति पाखे पानी आसी पहुँचो से सब प्रकार चाष करें तापर आम गुरुत्व रखिबू ठीक अच्छे बढ़िया कथा है किंतु चाष सहित भी आमर कन्वेनियंस बा आमर जोगाजोग कम्युनिकेशन ये भी ठीक निश्चित दरकार एटा भी आम अनुमान करिपारछु किंतु कम्युनिकेशन पाई आउ जोगाजोग पाई बा कोनोसी कन्वेनियंस पाई आमको कोनोसी ब्यूटिफिकेशन भी दरकार जेमिति हला पार्क हला जेमिति माने फलक हला नेम फलक माने गेट हला बड़ गेट हला साजसजा पाई माने आम गाँटा गोटे उन्नत मानर गाँ तार गोटे फिलिंग पाई आम ग्रामवासी किसी ब्यूटिफिकेशन किसी कौन डेवलपमेंट आज पर्यंत है ना ताहले ब्यूटिफिकेशन डेवलपमेंट ऊपर जो कहले कि जायमाल कौन गेट हम कि गंजा ग्राम कौन गेट हम गंजा गाँ को स्वागत बोली कि आपणकर डंकारी की जो गाँ बजार पोखरी जो गाँ रही से गाँ वेलकम गेट भी आवश्यक तेणु वेलकम गेट मध्यम कौन हुए ना गोटे गाँव परिचय सृष्टि हुए गाँ ग्रामवासी बोली गर्वित से मन करती ता ऊपर कौन केमिति आमे प्रोसेस नवा कि आमे यार ऊपर किछि ना किछि आमे फोकस करवा ता ऊपर केमिति आपण भाबुचन जे एटा हेई पारिबो बोली एक्चुअली ये जो आम सौंदर्यकरण पोखरी आमर सौंदर्यकरण गेट जो रोचे प्रति पंचायत ये सबूर मुख्य आमर ओडिशा सरकार माध्यम ये सब कम होउची आमर पंचायत को पैसा आसूची बहुत पैसा ओडिशा सरकार दउची आमर ओडिशा 1 नंबर सरकार जे अच्छे नवीन सरकार आमर 1 नंबर अच्छा सबूर साहाय्य करवा सब पंचायत को दबारे हेला नहीं टिके अटकेबी आपन को सॉरी मो देखिबारे जे आम जागुलापा पंचायत पाखरे पड़ोसी पंचायत बहुत अच्छी सेमानकर पाखापाखि 50% ब्यूटिफिकेशन काम हो जाए कारण से गाँव को जो बुलिया जाए देखे कि तांकर स्मार्ट पार्क होती स्मार्ट पोखरी होती आपड़ जो कहते आदर्श पोखरी आदर्श पार्क गेट भी गोटे गोटे गाँव में हो सारी सेमाने करि पाइले अथच जागुलाईपड़ा पंचायत सरपंच कौन पाई करि पारला ना एथि ऊपर टिके किछि गुरुत्व देबे स्किल अभाव आमर जागुलाईपड़ा जो सरपंच महाशय आसते आमर तांकर स्किल डेवलपमेंट उपर से गुरुत्व देना जे कि से माने निजर बोली भावी ना आमर सबू जहाँ भी सौंदर्यकरण पोखरी सौंदर्यकरण पार्क खेल पड़िया आउ स्किल डेवलपमेंट भी पाई शिक्षित करने किसी स्टार्टअप इंडिया किसी प्रोग्राम करी किसी काम दबा विथ आमर गेट निर्माण करिया या पर तांकर बहुमूत्रिका भाव रही है कि जहाँकि आम से आम जागुलाईपड़ा पंचायत उपर प्रभाव पड़ी आपड़ कौन भावुन ए कौन पार्टी पॉलिटिक्स दायी बोली या कौन पार्टी पॉलिटिक्स दायी नुह कारण आम तो पार्टी आमर सरकार जो कहीं मो हिसाब से कहीं पाख पंचायत से ही पार्टी भी आम माने डेवलपमेंट करी जदि आम पाख पंचायत मानक जदि डेवलपमेंट हो पाला ताहले गवर्नमेंट थ्रू जहाँ भी पैसा आसूँ जहाँ भी पार्टी थ्रू आसूँ ताहले पाख पंचायत भी डेवलपमेंट हो पारुଛି ताहले आम पंचायत कहीं डेवलपमेंट हो पारनी तार क्वेश्चन आमर सरपंच को देवा पड़ो कि एक्चुअली तो सरपंच को क्वेश्चन उत्तर बहुत पचरा होची सरपंच को पचरा होती एक्चुअली यार मुख्य न हो पार मुख्य कारण आमर जे विरोधी जो सरकार थिला विरोध सरकार जो मैंने करुले विरोध जो सरकार बसी थे आमर बहुत शिक्षित सार मैंने भी अच्छा से विरोध 5 वर्ष थे
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କେହି କଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମକୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଟାକୁ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଗତ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କରୁନଥିଲା, ଇଏ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣ ହେଲା ବିରୋଧ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେବି ଆଉ ଋଷି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। ଋଷି ବାବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ତା ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫୋକସ୍ ଟିକେ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବି ସେ କଥା କହିସାରିଲେଣି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତମ ଗେଟ୍ଟା ଗାଁକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାୟମାଲାକୁ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ହେଲେ 5ଟା ଗାଁର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 5ଟା ଗାଁର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମିତି ଗଞ୍ଜାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଡଙ୍କାରୀର ବି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଠି ଆମର ବଜ୍ରା ପୋଖରୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତମ ଗେଟ୍। ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ, ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ପଇସା ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକି ଯେ କି ଆଲୋକୀକରଣ ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ବି କରିପାରୁ। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କି କୌଣସି ସରପଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ଯେ କି ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କରିପାରିଲେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟରେ କରିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କଲେ ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜାଗା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗା ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଯଦି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ଆମର ଯିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟାଏ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିନା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲି ପାରିବ, ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଗ୍ରାମର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ହଁ, আমার থার্ড পয়েন্ট রয়েছে মহাদেব পোখরীর সৌন্দর্যকরণ, যেটা মু কহুলি আপনার। মহাদেব পোখরী এটি গোটে আমার আরাধ্য দেবতা অনেক লঙ্গলভঞ্জা গ্রামে। এটি পাঁচখণ্ডী গাঁর আরাধ্য দেবতা লঙ্গলেশ্বর মহাদেব। সেটি যে পোখরী অছি সে পোখরী অবস্থা আপনার দেখলে বর্তমান অনুভব করে পারিবে সে পোখরী বর্তমান কেউ অবস্থায় অছি। তাকে আমি সৌন্দর্যকরণ যেত করেদেবা, সেটি যেতবে মানে চারিপটে দেওয়াল হয়ে যাব, চারিপটে যেত লাইট লাগিযোগ, সে পানি যেতবে আলোক বিঞ্ছুড়ি হয়ে পড়ব, সেটি মহাদেব মন্দিরর সৌন্দর্যকরণ বড়িযোগ। আউ সমস্ত বহুত ভাল লাগিব। যেকୌଣସି পর্বপর্বাণী যেতবে মন্দিরক আসবে রাতে কেহি বুলিবা পাই আপন সেতবে অনুভব করে পারিবে ইহার কেতে আবশ্যকতা রয়েছে। ঋষি বাবু টিকে আপনার ঠারু টিকে বিরতি নেবি যে কি গোটে কোশ্চিন লা কি আমার জাগরুড়া পঞ্চায়েতরে মন্দিরকু লাগিকি থিবা পোখরী কেতোটি অছি? হ্যাঁ, পঞ্চায়েতরে আমি যদি দেখিবা
ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3ଟି ପୋଖରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକତଳାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ପୋଖରୀ ଯୋଉଠି ସେଠି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ମିଟିଆଣି ପୋଖରୀ ଜାଗୁଳିଆ ପଡ଼ାର ବଡ଼ ପୋଖରୀ ସେଠି ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ପୋଖରୀ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଇଭିନ୍ ଗଞ୍ଜା ଗାଁରେ ବି ପୋଖରୀ ଅଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଁରେ ପୋଖରୀର ମାନେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ଅଲଗା ଗାଁର ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କାରଣ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କଥା କହିବି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ପଢ଼ିଛି ତା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର କଥା କହିବି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଶହ ବର୍ଷ କାଳରୁ ପାଖାପାଖି 100-200 ଗାଁରୁ ଆମ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବି ବେଳେବେଳେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ବି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ପୋଖରୀରେ ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେଠି ଶୋଇବା ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ପୋଖରୀର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ସେମାନେ ପୋଖରୀର ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ସେୟାରିଂ କରିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଦେଖାଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ତୁଠ ହେଇଛି ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଲେଡିଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜିଂ ବାଥରୁମ୍ ହେଇଛି ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଇଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେ କି ଟୋଟାଲ ପୋଖରୀ ଚାରିପିଟି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋ କରାହେଇଛି ଯେ କି ଆମେ କରିଛୁ ଲେଡିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବାର ଥିଲା ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବାର ଥିଲା ଗାଈ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତୁଠ ବି ହେବାର ଥିଲା ମାଛ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାଛ କେଉଁ ପଟରୁ ଧରିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେବାର ଥିଲା ମହାଦେବ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ମହାଦେବ ପୋଖରୀରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ତାର ବି ଗୋଟେ ତୁଠ ଦେବାର ଥିଲା ତେଣୁକରି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାଦେବ ପୋଖରୀର ଟୋଟାଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆଉ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଖରୀ ସେଇଟା ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଅଲଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ପୋଖରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ପୋଖରୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 5ଟି ଗାଁ ସହିତ ଆଉ ଗଞ୍ଜା ଡଙ୍କାରୀ ଆଉ ବଜରା ପୋଖରୀ ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଖରୀର ଦଳ ସେମାନେ ନିଜେ ମିଶି ଛାଣୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ପୋଖରୀରେ ନିଜେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ନିଜେ ବି ଗର୍ବିତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ତା'ର ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ମୋର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମିଟିଆଣି ପୋଖରୀ ଅଛି ହେଁସୁଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗଞ୍ଜାର ପୋଖରୀ ଅଛି ଡଙ୍କାରିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ବଜରା ପୋଖରୀ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଥିବ ଯେ କି ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦେବେ ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେୱାଲ ବୁଲିଛି ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି ଖରାଦିନ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବେ ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପଶମ ହେଇଯିବ
ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା ହେଇଥିଲା ଯେ କି ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫଣ୍ଡ ରାଇଜିଂ କରୁଛି? ନା, ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ରାମରେ, ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ନାସ୍କାର କରି ହେଉନି କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଆକୁ ସରକାର ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିନି। କାହିଁକି ହେଇନି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିବ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଯେ କି ଶ୍ମଶାନ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ କାହିଁକି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କାହିଁକି ହେବା ଦରକାର, ଏହାର ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଋଷି ବାବୁ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଶବକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପୋତୁଛନ୍ତି ତାହା ପରିବେଶରେ ଟୋଟାଲ ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ହେଲେ ସେଠି ଆମର ଯେକୌଣସି ଶବ ପୋଡ଼ା ହେବ, ଦାହ ହେବ କି ପୋତା ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ ତାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଗନ୍ଧ ବାସନା ଯାହା ବି ଧୂଆଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହେବ ଯେ କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ପରିବେଶରେ ଫେଲିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବେଶ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଜାଗୃତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ନିହାତି Next question. ନିହାତି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପାର୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କାମରେ ରହିଯାଇଛି, ଅଧୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାର୍କଟି କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଛି। ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାନେ ବାପା ସହିତ ବା ମା ସହିତ ଅଜଟ କରୁଛି, ତା ବାପା ମା ତାକୁ ନେଇକି ପାର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଆଉ ଅଭିମାନ ରହୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଆମର ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପାର୍କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳିପାରୁଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଲେଣି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କି ଆମର ଯାହା ବି କାମ ହେବାର ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ କାମ ପୁରା ହେଇନି ବା ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କି ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକ ବି ଅନାୱାର, ଲୋକ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଉଛି ସେ ଅଧା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ତା କାରଣ ମେ ବି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଲେଭେଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇରକମ ଅଧୁରା କାମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଡ଼ିକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କୌଣସି ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଓନ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ମାଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକଟି ବା ଯିଏ ବି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା। ଏକଥା ବି ଜନସାଧାରଣ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ସେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବ ଯେ କି ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମିଷ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ କଥା ସେ ଟିକେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା।
जे कि वर्तमान समय सरपंच इलेक्शन चली आम गाँव बहुत सरपंच छिड़ा होती बहुत कैंडिडेट छिड़ा होती आम पंचायत गाँव तो नुह आम पंचायत किंतु जी भी सरपंच हो से तो आमर किसी डिसीजन ना कहीं तार डिसीजन जनसाधारण ने आमर कर्तव्य है आमे जेहेतु किसी एजुकेटेड मास ग्रुप है आमे गोटे फाउंडेशन अंडर अच्छु आमर कर्तव्य है आमर भाई भौणी मानक आमर ग्रामवासी मानक आमे जागरूक करेगा जे कि सेमाने सरपंच कथार भाषी न जातु से निजे निजे भावतु जे मु गोटे सरपंच से निजे निजे भावतु से भोट देते माने से निजे निजे भावतु जे कि मु गोटे सरपंच आ मोर अधिकार अच्छी जे कि गवर्नमेंट कौन प्रोवाइड कर मत जानवर अच्छी से जानवर मीन्स बा जानवर माध्यम सरपंच माध्यम जानू कि वीडियो माध्यम जानू कि गाँव में बुलूथिबा गाँव में किसी प्रतिभावान पिला गाँव में कौन कमिटी गाँव में कौन स्वयं सहायक गोष्ठी गाँव में जेकोसी गोटे फाउंडेशन कि जेको शिक्षित व्यक्ति जी कि किसी जानी भावुं पचारिया लाज करतुनि आने ही आपन को एक्चुअली ठीक कथा कहे आउ प्रथम थर पर मु समस्त अनुरोध करुच्ची जे कि आपण जहाँ भी हो जाऊ आपण जिते आपणकर लीडर बाछुंट आपण निज माँ को मन पकातु आउ माँ को ये मन पकेबे जे कथार अच्छी जदि घरर माँ शिक्षित ताहले घरर पिला भी शिक्षित सेमिति जदि कौनसी जगार सेठिकार नेत्री बा नेता जदि शिक्षित ताहले से अंचलवासी भी शिक्षित हेबे आउ खुशी रे या ठारू खुशी कौन थाए तेणु या ऊपर जदि अरविंद बाबू टिके आलोकपात करेंगे कि आउ टिके कौन कौन कले आमर जनसाधारण किसी न हो से जागरूक हूँ से जानतु जे कि एक्चुअली भुवनेश्वर रु कौन जाऊँगी गाँ को दिल्ली रु कौन आसूची गाँ को आमे कौन पाई पानु आमर एटा दरकार किंतु लोक माने फोकस करछन्ती आमर पर्सनल इंदिरा आवास काहे मिलनी ना पर्सनल इंदिरा आवास कहा पैसा रे आपण पाउछन्ती कहा पैसा पाउछन्ती जदि टैक्स कैलकुलेशन करा जिवो आमर जेते भी सरपंच गलेनी आज पर्यंत कौनसी सरपंच टंकाटिए भी इनकम टैक्स देई नथिबे कौनसी सरपंच कैंडिडेट से माने जानिबे कोन टैक्स र मूल्य से माने जानिबे कोन टैक्स केते कष्ट रे आसुची आउ सेटा जनसाधारण पई केते कष्ट रे विनियोग आवश्यक अवश्य मुझे इमोशनल अधिक कही सॉरी अपन टी स्टार्ट सबुर मुख्य एथर आमर जायमाल फाउंडेशन पूरा विरोध रोल निभेब एटा एक्चुअली आम पंचायत डेभलप न होबार मुख्य कारण आम तो दुखित आम दुखित अच्छु कहीं आम फाउंडेशन जो 5 वर्ष भितर आम विरोध करूँ विरोध करते आज सब काम अधूरा हो न था तेणुकर आम ग्राम जो मैंने विरोध थे 5 वर्ष से माने विरोध कर भी काम हो ना तांकर रोल था विरोध करने आम तो पॉलिटिकल फ्रेम को चाहूनु आम तो एटा समाजसेवा हिसाब से थेलु से आम विरोध रास्ता को आपणे नथुलु किंतु एक्चुअली जो मैंने सरकार थे गादी थे से तो काम करने कथा जो मैंने विरोध थे से विरोध करने कथा विरोध न करिया फल 5 वर्ष सब काम आमर अधूरा हो गला विरोध केमिति करिवे सेमाने सिना आवार हेले सेमाने सिना निजे जानिले आमर कोन आवश्यक सेमानक आखिबा बंधा होइछि इंदिरा आवास रे सेमानक आखि बंधा होइछि रेशन रे मु कहारी पर्सनाली कथा कहू नै विरोधटा एक्चुअली सरकार जमिति आमर भुवनेश्वर आमर बीजेडी सरकार अच्छी ता सहित कांग्रेस सरकार अच्छी तो एक्चुअली बीजेडी सरकार नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री अच्छंती तांकू विरोध करने आमर कांग्रेस सरकार अच्छंती कांग्रेस सरकार मुख्य कारण रहिला से विरोध करिवे तेणु से जो विरोध जो अच्छी जिनसटा आमर पंचायत लेवल भी से भाया जिनस अच्छी कि पंचायत लेवल आमर जे सरकार जे चलाउले आम सरपंच महोदय बीजेडी तरफ थे कि विरोध करने कांग्रेस तरफ थे तो कांग्रेस जे मुख्य थिला से भी विरोध करिथांता ताने आम 5 वर्षर 5 ग्रामर सबू काम वेल डेभलप हो आज स्वागत योग्य हो पारता आम ताकू आक्षेप करूँ साधारण लोक कौन विरोध कर साधारण लोक जब ताकू गोटे इंदिरा आवास मिलगला सी खुशीर आदर सहित ता इंदिरा आवास ग्रहण करनेगला किंतु सामाजिक मंगल काम समस्त मंगल काम से चिंता करिया एते सहजरे विरोध करिवो नाही तो मु मुख्य मुद्दा को यदि आसीबी ताने आम ग्राम जो माने पार्टी फिल्डिंग नहीं कि चलुचंती
पार्टी कौन पॉलिटिकल कौन भाई भाई भितर लड़ाई होउचंती तो सही भाई माने 5 वर्ष दीर्घ 5 वर्ष से माने कौन करुଥିଲେ आज आसिले आम कांग्रेस पार्टी सरपंच कैंडिडेट होचु आमु सरपंच दियंतु आज आसिले आम बीजेडी कैंडिडेट होचु आमु बीजेडी सरपंच दियंतु सेमान तो जी जितबो सी तो पार्टी तरफ जितिला से ता सरपंच हो गला किंतु तार मुख्य मेन है जो पार्टी जे विरोध रहा से 5 वर्ष विरोध करू आ सबू कार्य को से पूर्ण करू ताहाने आगामी दिन आम समस्त को वेलकम स्वागतम। निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद। मु भावुची कि ये जो जिनस आपन सब कहले यापाई गोटे नेक्स्ट गोटे एपिसोड रखा पड़ो गोटे वीडियो नेक्स्ट बनवाक पड़ो ओनली फॉर पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर विलेजेस ओनली रखा पड़ो किंतु नेक्स्ट मु आसबि ऋष्य सारंग कतिकी सर एक्चुअली टे देखिए आउ कौन नेक्स्ट पॉइंट रहा। हाँ आउ गोटे मुख्य पॉइंट जोटा रही जोटा मुझे कहूली आपन को पंचायत रे एम्बुलेंस सेवा आम गोटे एम्बुलेंस सेवा आम पंचायत रे 8टी ग्राम रे गोटे एम्बुलेंस निहाती ठिया हवा दरकार जेकोसी मुहूर्त रे पंचायत रे जदि किसी इमरजेंसी पड़ुची तुरंत आसी से एम्बुलेंस पहुँची जाऊथुबो और ठीक समय नहीं कि आमर पेशेंट को हॉस्पिटल रे पहुँचाई पार्थुबो से लक्ष्य नहीं आम गोटे पंचायत रे एम्बुलेंस सेवा पई आम गोटे लक्ष्य रखीचु आ सेटा को मध्य आगामी सरपंच प्रार्थी जी भी आमर जययुक्त हेबे तांको निश्चिंत से या उपरे काम करिवे बोली मोर आशा और विश्वास। बहुत 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 धन्यवाद। किंतु मु एम्बुलेंस ऊपर गोटे क्वेश्चन पचारि आपको जे कि 108 एम्बुलेंस सेवा चालुथिला बेले आपण कौन पाई चाहूछन जे आपण जायमालबरे बा जागुलेपड़ा पंचायत रे गोटे एम्बुलेंस सेवा दरकार 108 तो हमर गाँ को आसुची तले आवश्यक कौन आपण काहे की चाहूछन 108 एम्बुलेंस टी जिते पूरा आप जानूे सी पूरा ब्लॉक को कभर करुच्ची से हुए तो गोटे इमरजेंसी से आउ कौटी पलैथ से समय जब आम पंचायत में कहार किसी असुविधा होती एम्बुलेंस टी पहुँची पारनी निश्चित से आम लक्ष्य रखीचु पंचायत लेवल रे गोटे एम्बुलेंस सेवा ये 8टी गाँव पर गोटे एम्बुलेंस सेवा सेटा हेले निश्चिंत आमर जो इमरजेंसी पेसेंट रोचंती तांकू बहुत सहयोग हम निश्चित बहुत बड़ पदक्षेप मु भावुची बोधे शेष पॉइंट सरीगला ना आउ किछि पॉइंट अछि आउधी पॉइंट रही मुझे तो आगे कहीदी सबुठ मुख्य पॉइंट आ गोटे रहा चाषी भाई मैंने मु देखुची गाँ गाँ लेवल रे जो माने जो खेत बिल को जाऊँगी छोट छोट नाली अच्छी नाली रे पोलो नहीं पोलर व्यवस्था नहीं कौटी बंध भांगी जाइए बंध निर्माण हो पारिनी पोलो निर्माण हो पारिनी पोलो उपर बाउंश पकई नहले सीमेंट खुंटी पकई जितेबाला कांधरे धान भार धरी आमर चाषी पार होती से देखिले बहुत दुख लगे। निश्चित मते बहुत दुख लगुच किंतु आम पाखर जेहेतु समय टिके अभाव अच्छी ऋषि बाबू अरविंद बाबू आम चेष्टा करिबा कि यही जो जहाँ भी आमर बड़का रहिला पॉइंट किसी डिस्कसन करने आम नेक्स्ट वीडियो रे आकु डिस्कसन करिबा समय जेहेतु अभाव टिके अच्छी से मु दर्शक मानू ठारू विदाय नबाकू चाहूँगी आउ धन्यवाद दौची ऋष्य सार को आउ अरविंद सार को जे कि एते समय धरी मो सहित एते बड़ पदक्षेप विषय आलोचना करिथिबारु धन्यवाद। आपन को धन्यवाद नीरज बाबू नमस्कार।